नमस्कार मु अमृता आपण समस्तंकु मो कुकिंग चैनल रे बहुत बहुत स्वागत जनाऊँगी। आज मु आपणक सहित मीठा आंब आचार रेसिपी शेयर करी जोटा कि आमे बिना तेल और बिना खरारे देखैकी बनैबा ता सहित आमे याकु गोटे वर्ष पर्यंत स्टोर मध्य करके रखी परिबा। एटा जमा भी खराब हबनी। तो ये वीडियो रे मु सब टिप्स आपणक सहित शेयर करिछि कि आपण माने केमिति आचार को भल भाबरे बनै परिबे ता सहित गोटे वर्ष पर्यंत स्टोर मध्य करके रखी परिबे। आशा करी आज ये रेसिपी आपण को पसंद आसीबो। तो आसंतु एबे आमे आचार बनैबा स्टार्ट करिबा। तो मीठा आंब आचार बनैबा पई एठी मु 1.5 केजी कंचा आंब नेछि। एठी मु जो आंब नेछि तार खट्टा टेस्ट बहुत ही कम अछि। तो एमिति आंब यूज करिकि आमे आचार बनैले तार टेस्ट अधिक मीठा आसीबो। किंतु जदि आपणको खट्टा मीठा टेस्ट थिबा आचार पसंद तो आपण एथिरे खट्टा थिबा आंब मध्य नै पारिबे। बाकी सब प्रोसेस सेम ही रहिबो। चॉइस आपणकर कि आपण केतिकी खट्टा थिबा आंब यूज करूछंती, कम खट्टा थिबा किंबा अधिक खट्टा थिबा। तो एबे आमे आंब को भल भाबरे धोईकी ताको पोछि नबा। तापरे आमे तार चोपा छड़ेईकी ताको छोट छोट पीसेस रे काटी नबा। तो देखंतु एठी मु सब आंब को एमिति छोट छोट पीसेस रे काटी के रखिछि। आपण सब पीसेस को समान साइज रे ही कट करिवे। आउ आपण गोटे जिंस ट्राए करिवे कि आपण आचार बनैबा पई सब बेले टाकुआ आसुथिबा आंब ही यूज करिवे। काहे कि ना सेई आंब रे पानी अंश कम थाए। आउ एमितिया आंब यूज करिले ताको आमे अधिक समय पर्यंत स्टोर मध्य करिकि रखि परिबा। तो आंब सब एठी काटिकी रेडी हो जाइछि। एबे आमे गोटे बड़ जागा रे ए सब आंब को ट्रांसफर करि दबा। आउ एबे आमे एथिरे ऐड करिबा 3 कप चीनी। जदि मो ओजन रे कहेबी तो एटा होछि पाखापाखि 750 ग्राम चीनी। तो आपण जेतिकी आंब नौथिबे तार अधा किंबा अधारु सामान्य टिके अधिक आपण चीनी ऐड करिवे। एठी मु 1.5 केजी आंब नेइछि तो ता पई एठी मु 750 ग्राम चीनी ऐड करिछि। आउ गोटे कथा चीनी आपण निज टेस्ट हिसाब रे कम किंबा अधिक करि परिबे। माने जदि आपण अधिक खट्टा थिबा आंब यूज करूछंती तो सेई आंबर खट्टा अंश को देखिकी आपण चीनी रो क्वांटिटी को अधिक करि परिबे। एठी मु जो आंब नेइछि तार खट्टा टेस्ट बहुत अधिक नाही। तो सेई हिसाब रे देखिकी एठी मु चीनी केवल अधा ही नेइछि। जेतिकी आंब नेइछि तार अधा एठी मु चीनी ऐड करूछि। तो चीनी को आंब ऊपर दे सारिबा परे एबे आमे याको कवर करि दबा। आउ 2 घंटा पर्यंत एमिति ही छाड़ी दबा। 2 घंटा परे चीनी एकदम मेल्ट हेकी पानी ही जिवो। तापरे आमे कुकिंग प्रोसेस को स्टार्ट करिबा। तो एठी देखंतु 2 घंटा परे जो चीनी अछि पूरा पूरी मेल्ट हे जाइछि, एकदम पानी परिका हे जाइछि। तो हमको बिल्कुल एमिति ही स्टेज दरकार। किंतु जदि आपण 2 घंटा वेट करिबा पई चाहू नाहंती तो आपण एथिरे संगे संग चीनी ऐड करिकी ताको मिक्स करिवे। आउ तापरे ताको आपण गैस रे लगेइकी कुक करि परिबे। किंतु एमितिया टेक्सचर हे गले आचारटा बनैबा पई सुविधा हे थाए। तो सेथि पई याको मु 2 घंटा पई एमिति ही रखि देइथिली। एबे आमे गैस रो फ्लेम को ऑन करिकी ताको एकदम हाई रे रखिबा। आउ चीनी सहित आंब को फुटेई नबा। आंब एठी सामान्य टिके सॉफ्ट हे जिवो सेते जाय आमे एठी आंब को फुटेई नबा। तो आपण याको एमिति ही मझिरे मझिरे टिके मिक्स करूथिबे जेमिति कि सब आंबर पीसेस भल भाबरे सिझी पारिबो। आउ देखंतु किछि समय परे आंबर पीसेस एठी सामान्य टिके सिझी आसिलानी। देखिबा पई टिके सॉफ्ट आउ ट्रांसपेरेंट हे जाइछि। तो एमितिया स्टेज आसीगला परे एबे आमे एथिरे मसला सब ऐड करिबा। तो प्रथमे आमे एथिरे ऐड करिबा गोटे बड़ चामच संधव लूण। ता सहित 2 चामच ऐड करिबा मेथी दाना। एबे एथिरे आधा चामच हळदी गुंड ऐड करिबा। ता सहित 2 बड़ चामच काश्मीरी लंका गुंड। एटा केवल भल कलर आसीबो, राग लागिबनी। ता सहित 3 बड़ चामच पान मधुरी, गोटे चामच कला जीरा। आउ एठी मु 5 रु 6 टी सुखिला लंका को सामान्य टिके भाजिकी एमितिया दरकुटा कर देइछि। ताको आमे एथिरे ऐड करिबा। जदि चाहिबे तो या जागारे राग लागुथिबा लंका गुंड मध्य पकेई पारिबे। एबे आमे आंबर सब पीसेस को भल भाबरे सिझिबा पर्यंत रोसेई करिबा। ता सहित ए जो चीनी रस अछि सेटा मध्य टिके बहलिया हे जिवो सेते जाय आमे याको फुटेई नबा।
ଏବେ ଆମେ ଆମ୍ବକୁ ପୁରାପୁରି ସିଝିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ହିଁ ମିକ୍ସ କରୁଥିବା ମଝିରେ ମଝିରେ, ଯେମିତିକି ସବୁ ଆମ୍ବର ପିସେସ୍ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ପାରିବ। ଆଉ ଏତିକି ଟାଇମ୍ ସିଝିଲା ପରେ ଯେଉଁ ସବୁ ମସଲା ଆମେ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଛେ ତାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହି ଭଲ ଫ୍ଲେଭର୍ ଆସିବ ଆମ୍ବରେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ୟାକୁ କିଛି ସମୟ ଫୁଟେଇ ସାରିବା ପରେ ଏଇଟା ଏବେ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ବହଳିଆ ହେବାକୁ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଏଇଠି ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରୁଛି ଅଧା ଚାମଚ ଜୁଆଣି। ତ ଜୁଆଣିକୁ ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ କ୍ରଶ୍ କରିକି ଏଥିରେ ପକେଇବେ। ବହୁତ ହି ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବା ସହିତ ଏଇଟା ଡାଇଜେସନକୁ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିଥାଏ। ତ ଏବେ ଆମେ ୟାକୁ ଏମିତି ହିଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ମିକ୍ସ କରିବା। ଆମ୍ବ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯିବ ଆଉ ଯେଉଁ ଚିନି ରସ ଅଛି ସେଇଟା ବହଳିଆ ହେଇଯିବ, ସେତେ ଯାଏ ଆମେ ୟାକୁ ଫୁଟେଇ ନେବା। ତ ଆପଣ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଏକଦମ ହାଇରେ ହିଁ ରଖିକି ୟାକୁ ଫୁଟେଇବେ। ପାଖାପାଖି ଅଧା ଘଣ୍ଟାରେ ହିଁ ଏଇ ଆଚାରଟା ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରୁଥିଲି, ଅଧା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛି କି ନାହିଁ ଲାଇନ୍ ପଳେଇଲା, କାହିଁକିନା ଆମ ସାଇଡ଼ରେ ବହୁତ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା। ଆଉ ଯେହେତୁ ରାତି ହେଇଯାଇଥିଲା ତ ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ଅସୁବିଧା ହେବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ଷ୍ଟପ୍ କରିଦେଇଥିଲି। ଆମ୍ବ କେବଳ ଅଧା ହିଁ ସିଝିଥିଲା, ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ୟାସ୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇକି ରାତି ସାରା ସେମିତି ହିଁ ରଖିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ସକାଳେ ମୁଁ ୟାକୁ ଗରମ କରିକି ଭିଡ଼ିଓକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇଟା ଯାକ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଲାଗୁଥିବ, ମାନେ ଗୋଟେରେ ଟିକେ ଅନ୍ଧାର ହେଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ଗୋଟେରେ ଉଜାଲା ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିପାରେ କି ମୁଁ ଜିନିଷଟା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ବି ନାହିଁ। ମୋର ଅସୁବିଧା ହେଲା ବୋଲି ମୋତେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆପଣ ୟାକୁ ଏକା ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ କରିନେବେ, ଦେଖିବେ ଅଧା ଘଣ୍ଟାରୁ 40 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ହିଁ ଏ ଆଚାରଟା ଆପଣଙ୍କର ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ସମୟ ୟାକୁ ଫୁଟେଇ ସାରିବା ପରେ ଆମ୍ବ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି, ତା ସହିତ ଝୋଳ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ବହଳିଆ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ୟାକୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ଫୁଟେଇବେନି, ନହେଲେ ଏ ଯେଉଁ ଚିନି ରସ ଅଛି ସେଇଟା ବହୁତ ହି ଟାଣ ହେଇଯିବ ଆଉ ତାପରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଆପଣ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଦେଖି ରଖନ୍ତୁ। ଏତିକି ବହଳିଆ ହେଇଗଲେ ଆପଣ ତାକୁ ଆଉ ଅଧିକ ରୋଷେଇ କରିବେନି, ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରିଦେବେ। ତ ଏବେ ଆମେ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରିକି ୟାକୁ ପୁରାପୁରି ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମ୍ବ ଆଚାର ପୁରାପୁରି ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଝୋଳର କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଅଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହି ବହଳିଆ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ସଠିକ୍ ମାପ କହିବି, ତ ଯେତିକି ଚିନି ରସ ଅଛି ସେଇଟା ଫୁଟେଇ ସାରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଅଧା ରହିଯିବ, ତାପରେ ଆପଣ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ଝୋଳକୁ ଆପଣ ଅଧିକ ପତଳା ରଖିବେନି, ନହେଲେ ଆପଣ ତାକୁ ଅଧିକ ଦିନ ପାଇଁ ଷ୍ଟୋର୍ କରିକି ରଖିପାରିବେନି, ସେଥିରେ ଫିମ୍ପି ଲାଗିଯିବ, କାହିଁକିନା ସେଥିରେ ପାଣି ଅଂଶ ଥିବ। ତ ଝୋଳକୁ ଆପଣ ଏମିତି ବହଳିଆ ରଖିଲେ ତାର ପାଣି ଅଂଶ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଥିବ ଆଉ ତାକୁ ଆପଣ 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରାମସେ ଷ୍ଟୋର୍ କରିକି ରଖିପାରିବେ। ଆଚାର ତ ଏଇଠି ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି। ତ ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ସଫା ଏୟାରଟାଇଟ୍ କଣ୍ଟେନରରେ ୟାକୁ ଭରିକି ଷ୍ଟୋର୍ କରିକି ରଖିବା, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ଇଚ୍ଛା ହେବ ଖାଇପାରିବା। ଆଶା କରିବି ଆଜିର ଏହି ରେସିପି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସେ ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ନିଜର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଓ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ଆଗକୁ ଏମିତି ହିଁ ରେସିପିସ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ତ ପୁଣି ଭେଟ ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେ ଯାଏ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।